গ্রুপে একটা মেসেজ ছেড়ে দাও তো যে ক্লাসটা আবার স্টার্ট হয়েছে অন্য লাইভে। যে কেউ একটা মেসেজ করে দাও তো গ্রুপে। যারা অনলাইনে এখন জয়েন করেছো দুজন, তারা আমার কথা শুনতে পাচ্ছে কিনা একটু জানো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো আমরা কিছু নাম পড়ছিলাম, এখন আমার কাছে স্ক্রিন শেয়ার করার মতো কিছু নেই। সো এটা তোমাদের কাছে যে বইটা রয়েছে সেই বইটা থেকেই তোমরা দেখবে। আমি একটু বলে যাচ্ছি, আমার সিকোয়েন্স অফ অর্ডারটা হয়তো অনেক সময় মনে নাও থাকতে পারে, বা কিছু জায়গায় অসুবিধা হতে পারে যেটা আমি আর এখন আর ক্লাসে বোঝাতে পারবো না, আর যেভাবে ভেবেছিলাম সেভাবে দিতে পারবো না। তো in case of eukaryotic cell like yeast, the replicator is known as the A element or a less conserved B1 element. তো A এলিমেন্টটাই সবার কাছে থাকে, কারো কারো ক্ষেত্রে আবার B1 এলিমেন্টও থাকতে পারে। But the initiator protein is known as the origin recognition complex or ORC. এই জায়গাটা খুব একটু কমপ্লিকেটেড পার্ট। ORC, origin recognition complex, তো নাম থেকে বোঝা যায় it is a complex that will recognize the origin, which is the A element. But it is not a single protein like DNA একটা single protein ছিল, it is the origin recognition complex, so it is composed of many proteins, actually 4টে ডিফারেন্ট প্রোটিন দিয়ে তৈরি এবং প্রত্যেকে আলাদা আলাদা কাজ আছে। বাট সেইগুলোতে ডিটেলস এখন না গিয়ে, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ইনিশিয়েটর? আনসার ইজ দ্য অরিজিন রিকগনিশন কমপ্লেক্স। হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য রেপ্লিকেটর? ইট ইজ নোন অ্যাজ দ্য A element. But there is a difference between prokaryotic initiator and eukaryotic initiator. প্রোক্যারিওটিক ইনিশিয়েটরের সঙ্গে ইউক্যারিওটিক ইনিশিয়েটরের কিছু ডিফারেন্স আছে। কি ডিফারেন্স রয়েছে? ইফ এনিওয়ান আস্ক মি দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য প্রোক্যারিওটিক ইনিশিয়েটর, দেন তুমি তিনটে ফাংশন বলেছিলে। রিমেম্বার দেয়ার আর থ্রি ফাংশনস। ওয়ান ইজ দ্য বাইন্ডিং টু দ্য রেপ্লিকেটর, সেকেন্ড ছিল আনবাইন্ডিং অফ দ্য রেপ্লিকেটর, অ্যান্ড থার্ড অ্যানাদার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ছিল রিক্রুটমেন্ট অফ আদার রেপ্লিকেশনাল প্রোটিন টু দ্য রেপ্লিকেটর. But in case of eukaryotic cell, the ORC actually performs 2 out of the 3 functions. তিনটে ফাংশন যে এক্ষুনি আমরা বললাম তার তুলনায় so I am from Kolkata. Mahavir Singh Rajput, yes, India. Mahavir Singh Rajput joined the live class and is asking me kahan se ho aap. Chalo kichu kar nahi. So basically what I am speaking, that there are several importance of the ORC, that is origin recognition complex, because origin recognition complex is the initiator protein for the eukaryotic cell like yeast, and there are several proteins which are and they perform two important functions. One, they can bind to the replicator like A element. What was the second function? So they are unable to perform this function. This protein is unable to perform this function in replication. It is the replication part of it. So in replication, this particular protein, which is the A element, which is the origin recognition complex, they cannot unwind the A element. So unwinding will be mediated by some other protein. So थर्ड जो पॉइंट है वो है, तीनों पॉइंट में से 2 पॉइंट उसका रहेगा। एक वाला पहला वाला जो पॉइंट है वो था कि
binding to the replicator, and दूसरा वाला point हो जाएगा recruitment of other replicational protein to the replicator. So those protein will actually perform unwinding or primer selection, whatever it is. So they cannot perform this function, which is the unwinding by itself. So that's all about the eukaryotic initiator and eukaryotic replicator. Once again, what is the name of the prokaryotic replicator? Prokaryotic replicator. Odyssey. What is the name of the prokaryotic initiator? DNA. Now, what is the name of the eukaryotic replicator? What is the name of the eukaryotic initiator? Origin recognition complex. So, as the name suggests, it is a complex, and this complex should recognize the origin. তো আমার কাছে এখন কোনো ম্যাটেরিয়াল নেই, সো আই এম আনএবল টু সি ইন দ্য নেক্সট হেডিং যেটা আছে তোমাদের, সেখানে এই ছবিগুলো দেওয়া রয়েছে যে এই ওআরসি কোথায় বাইন্ড করে বা কিছু। নেক্সট হেডিং পড়া, আই থিঙ্ক দ্যাট উইল বি গুড ফর মি। হেডিংটা একটু পড়ে দাও। So protein interaction means we can understand that now we can understand the sequence of events. তুমি যদি সব ছেড়ে দাও এখন মোবাইল ছেড়ে দিয়ে তুমি just visualize করো what are the sequence of events, then in case of prokaryotic cell, the first function is there is a replicator known as the 9-mer motif and known as the 13-mer motif. Then there will be a binding of the DNA ATP to the 9-mer. Upon binding, they will call unwinding of the 13-mer region. So when the 13-mer region is getting unwind, this same initiator will recruit other two replicational protein. One is the DNA helicase and helicase loader. And each of these helicases are actually 6 copies. 6 copies of helicase, 6 copies of helicase loader. They got a 6 complex. They can come and they can bind. ওরা আসবে, ওরা বাইন্ড করবে, দুটো এন্ডে বাইন্ড করবে, and they will start migrating. ওরা মুভ করতে শুরু করবে. Once they are able to move, once the helicase is moving in the 5' to 3' direction, now they can hit the DNA ATP molecule যেটা এতক্ষণ 9-মারে বাইন্ড করেছিল। রিমেম্বার, তোমার দিক থেকে দেখাচ্ছি from the student's perspective, on your left side was 9-mar, on your right side is a 13-mar. So এখানে DNA এগুলো বাইন্ড করেছিল পরপর and they can unwind in the 13-mer region. So যদি এখানে একটা হেলিকেজ লোডার বাইন্ড করে, এখানে একটা হেলিকেজ লোডার বাইন্ড করে, when the helicase loader is actually moving towards the DNA, they will hit the DNA and the DNA will be dissociated. ওদের কাজ হয়ে গেছে, বুঝেছি? So all of this thing is given in a particular page. PDF এর পেজ নাম্বারটা কত? 331। PDF এর পেজ নাম্বার 331। PDF পেজ নম্বর 331, ওই পেজে এই পার্টটা রয়েছে। PDF পেজ নম্বর 331, ওইখানে এই পার্টটা আছে যে what is the sequence of events. ওখানে কি দেখা যাচ্ছে যে DNA গুলো একটা করে খুলতে শুরু করেছে according to that figure? কারণ মনে হয় 4 নম্বর ফিগারে ওটা আছে, সে 3rd ফিগারে আছে sequence of events. তো one by one it is getting out, ঠিক আছে? So the next machinery is who? কে আসবে? Primase. The primase, RNA primer. Next তো এটাই আসবে, primase আসবে। কে আসবে? Primase. So they can create a small RNA primer. ওদের কাছে একটা RNA primer তৈরি করে দাও। So RNA primer আসবে, RNA primer এসে কোথায় বাইন্ড করার কথা? RNA primer এসে কোথায় বাইন্ড করার কথা? RNA primer আসবে, RNA primer এসে কোথায় বাইন্ড করার কথা? The two sides. So they can make a small RNA primer to which who will bind. কে বাইন্ড করবে? DNA polymerase. RNA primer তৈরি হয়ে গেছে মানে primase চলে এসেছে। ছবিতে দেখো, primase এসে they can make a small primer, and once they have made a small primer, who can come? The DNA polymerase Holo enzyme. Now Holo enzyme is able to come.
and hollow enzyme is actually able to bind to the two sides. Left কোথাও বাইন্ড করেছে, রাইট কোথাও বাইন্ড করেছে। এখন আমি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি, you know about what is leading strand RNA, leading strand DNA replication and lagging strand DNA replication. You know what is leading strand DNA replication and other is the lagging strand DNA replication. But according to this diagram যেটা তুমি দেখছো, ওই ডায়াগ্রামে রাইট ওয়ার্ডে একটা রেপ্লিকেশন ফর্ক আছে তো, left ওয়ার্ডে একটা রেপ্লিকেশন ফর্ক আছে। So there are two replication fork. So for each replication fork, one strand will be the leading strand and the strand will be the lagging strand. So আমার যতটুকু মনে করতে পারছি, according to that diagram, right ward যে সাইডটা রয়েছে, মানে রাইট সাইড যেটা রয়েছে সেটা রেপ্লিকেশন ফর্ক, তার জন্য উপরের যে স্ট্র্যান্ডটা that is the leading strand DNA synthesis. But lagging strandটা bottom most যেটা একটা লুপ তৈরি হচ্ছে, তুমি দেখো স্ট্র্যান্ডটা লুপ তৈরি হচ্ছে, the loop is continuously getting larger, বড়. So for that particular site, the topmost DNA is actually the leading strand DNA and the bottommost DNA is the lagging strand. But for the left side, it is the reverse process. Left side এর জন্য bottommost যে DNA টা রয়েছে সেটা ছিল leading strand DNA, but topmost যেটা DNA সেটা ছিল lagging strand DNA. It indicates that in equalized cell there is a bidirectional mode of replication. আমরা এতক্ষণ অবধি ভাবছিলাম কোন একটা end থেকে replication শুরু হচ্ছে. That's the replication fork was one. But because equalization is circular, so that means from the circle, from a particular point, from the replicator, the two sides will be separated. So there are two replication fork, and for two replication fork, there will be two leading strand and two lagging strand simultaneously. এইটা বোঝানোর জন্য এই পুরো ডায়াগ্রামটা দিয়েছি। Page number 332. Page number 332. Important একটা point. Eukaryotic replication should occur once per cell cycle. কেন কোশ্চেনটা করেছে? Why they are asking like that? Eukaryotic replication occurs once in per cell cycle, cell division cycle, because there is G1, S, G2 and N. ऐसे एक बार ही हो, इसमें एक बार ही डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है। कैसे बोला गया है, क्यों बोला गया है? क्योंकि in case of prokaryotic cell there is only one origin, so the initiation replication will occur only once. But because of the immense length of the DNA in eukaryotic cell, there will be multiple origin replication. Okay, so in case of eukaryotic cell like us, we do not have a single replicator or a single initiator. We don't have only single A element and a single ORC. There are many A element. एक ही DNA के अंदर बहुत सारा रीजन है जहाँ पर इधर एक इनिशिएटर है, इधर एक रेप्लिकेटर है, उधर एक रेप्लिकेटर है, उधर एक रेप्लिकेटर। पकड़ लो कि कोई ह्यूमन DNA मेरे पास है और उसके पास 10 जगह है, 10 जगह पर हमारा रेप्लिकेटर। तो जब हमको रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, एक एक जगह पर एक बार ही रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, दो बार रेप्लिकेशन नहीं कर सकते। अभी की बात करें, अभी धर लें देयर आर 10 साइट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फॉर साइट 1 वंस रेप्लिकेशन अगर खत्म होता है, फॉर साइट 2 अगर वंस रेप्लिकेशन खत्म होता है तो दोनों मिला के एक हुआ। साइट 1 भी एक बार रेप्लिकेशन हुआ है, साइट 2 भी एक बार रेप्लिकेशन हुआ है, साइट 3 भी एक बार रेप्लिकेशन हुआ है, साइट 4 भी एक बार रेप्लिकेशन हुआ है। अल्टीमेटली ऑल द सेगमेंट्स विल जॉइन टुगेदर, ऐसा पकड़। लेकिन अगर ऐसा होता है कि साइट 1 दो बार हो गया लेकिन साइट 2 नहीं हुआ, उससे क्या होगा? जब प्रोडक्ट बनेगा उस पे साइट 1 है, फिर साइट 1 है, फिर साइट 3 है। It means that site 2 is missing, so important genes are missing. So that's why you have to carefully control that only one site will be replicated at once. एक जगह पर एक ही बार ताकि रेप्लिकेशन हो, ये हमको केयरफुली चेक करना पड़ेगा। That is what the heading says. की बोले heading? Eukaryotic chromosomes are replicated exactly once per cell cycle. हम दो बार कोई जीन को, दो बार कोई साइट पर रेप्लिकेशन नहीं कर सकते। यही हमको देखना पड़ेगा। हम दो बार तो who actually control this thing? ये चीज कौन कंट्रोल करेगा? So the question is valid question.
বাট দ্য আনসার আমি এখনই বলতে পারছি না, আই নিড টু টেক সাম টাইম টু এক্সপ্লেন। আমাকে একটু পরে টাকা আনসারটা তোমায় দিতে হবে, দেখো আর কি ক্লাসে দিয়ে দেবো আনসারটা কি হবে, বাট আই হ্যাভ টু এক্সপ্লেন that what do you mean by the ORC complex, how do the ORC complex can come and do the thing, আমাকে ওগুলো বলে দিতে হবে, then I can explain, otherwise not. So next heading কি আছে? Helicase loading. So as you know that the replicator is the A element and the initiator is the origin recognition complex. So this complex cannot unwind the DNA by itself, rather they will recruit helicase enzyme and helicase loader also, so that they can come and they can do the unwinding process. Once again আমরা আগেও বলেছি कि जो यूकैरियोटिक इनिशिएटर प्रोटीन है वो दो फंक्शन कर सकता है, एक खुद आके बाइंड करेगा रेप्लिकेटर में, फिर वो दूसरे कोई प्रोटीन को बाइंड कराएगा एक्चुअली, सो दैट दे कैन परफॉर्म, बट खुद से वो रेप्लिकेटर को अनवाइंड नहीं कर सकता, इसलिए उसको हेलिकेज एंड हेलिकेज लोडर को बैठाना ही पड़ेगा, बुझे चीज। सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड प्री-आरसी, नेक्स्ट पे जगह डायग्राम है Pre-RC formation. আগের ভার্সন একটু ইজি ছিল, মানে আমাদের এই ছবিটা আছে বইতে ইজি ছিল, এটা একটু টাফ লাগছে দেখে, বাট এর নেক্সট পেজে একটা ছবি আছে। তো কত নম্বর পেজ এটা? 299, বইয়ের পেজ নম্বর 299, বইয়ের পেজ নম্বর 299। এই পেজে আমাদের একটা ডায়াগ্রাম আছে, সবাই দেখছি এই ডায়াগ্রামে, and you can see the ORC, origin recognition complex. You know why it is called origin recognition complex, because this is the initiator protein, and origin recognition complex के साथ दो प्रोटीन आके बाइंड होता है, इसका नाम है CDC6 and CD1। पेचो नाम CDC6 and CD1, there are two proteins they can bind, and both of these things are nothing but the helicase loader, কি নাম? So helicase loader এর নাম হচ্ছে CDC6 and CD1। So what is ORC? ORC is the initiator protein। ORC कौन है? वो इनिशिएटर है, उसका काम क्या है? बाइंड करना। किधर बाइंड करना? रेप्लिकेटर में। रेप्लिकेटर का नाम क्या है? ए एलिमेंट। वन सेकंड, रेप्लिकेटर का नाम क्या है? ए एलिमेंट। वहां पर आके कौन बाइंड करेगा? ORC, which is what is ORC? That is the initiator protein। So initiator protein can come and bind to that particular cell, but खुद से इनिशिएटर नहीं बाइंड करता, बाइंड करने के समय, that is ORC बाइंड करने के समय उसके साथ साथ दो एडिशनल प्रोटीन भी बाइंड करते हैं, जिसका नाम है CDC6 and CD1। हेलिकेज लोडर है दोनों, अगर दोनों हेलिकेज लोडर है तो उसका काम है हेलिकेज को लोड करना। व्हाट इज द नेम ऑफ द हेलिकेज? नेम इज गिवन MCM227 complex। eukaryotic helicase is known as MCM227 complex। eukaryotic helicase is known as MCM227 complex। So this complex can come and can bind together। So now you have a 4 protein complex here, right? MCM227 पेज पर लिखा है। So there are 4 proteins now, one is the ORC, second is the CDC6, third is CD1, and the fourth is MCM227 complex, where all of these complexes actually bind to the particular A element, or which is the replicator. Now you can say replicator complex has been formed, that is pre-RC, pre-replicator complex has been formed। কোথাও বইতে pre-RC কতটা লেখা থাকার কথা বুঝতে পারছো? Theoretical part at least, pre-RC formation।
আচ্ছা কত প্রি আরসি লেখা কোথাও জি1 ফেজ লেখা রয়েছে সেটা লেখা রয়েছে सेल साइकिल का कितना फेज हो सकता है 4 फर्स्ट G1 so the order is G1 S G2 M most of the students say S then G1 then G2 then M that is not the thing অনেকেই বলে because G1 is the gap phase one that is a preparatory phase then it comes to the S phase which is a synthesis phase replication हुआ है फिर replication सही हुआ है कि नहीं हुआ इसको जानने के लिए G2 phase है यहाँ पर डिपेयरिंग होगा फिर आएगा M phase में जहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होगा तो फिर अगर ये सब सही है तो फिर this complex pre-RC formation takes place in the G1 phase but replication कब होगा replication कब होगा S phase में फिर से प्री आरसी फॉर्मेशन कब होगा G1 लेकिन रेप्लिकेशन कब होगा सो प्री आरसी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द G1 phase okay but the activation of the pre RC complex takes place in the S phase so who activates them the answer is two protein CDK and DDK there are two proteins which is called CDK and DDK these two protein can come and actually activate the pre-RC in the S phase. সবাই বুঝেছি? So that's why although pre-RC formation takes place in the but it is not getting activated, it will be activated during the S phase because there are two proteins which can activate the pre-RC which is the CDK and DDK protein. Okay. Unwinding করলো initiation of unwinding start then helicase will come and they do হ্যাঁ ক্ষেত্রে আনওয়াইন্ডিং কিছুই ও কিছু করবে না ওর কাজ হচ্ছে শুধু নিজে বাইন্ড করা আরসি ওআরসি ফার্স্ট বাইন্ড করলো দেন বাকি যেগুলো প্রোটিন গুলো ছিল CDC6 and CDT1 অর্থাৎ হেলিকেজ লোডার গুলোকে অ্যাক্টিভেট করালো দেন হেলিকেজ কে লোড করালো দ্যাট ইজ MCM227 কমপ্লেক্স and then they will do the thing RRC के replicator complex বা replication complex ही बोलो pre-replication complex so pre-replication complex takes place occurs in the G1 phase but it is not getting activated it will be activated during the S phase because of the two protein called CDK and DDK so once this pre-RC formation takes place occurs इसका मतलब है हेलिकेज लोडर आ गया है वो अनवाइंडिंग करना शुरू कर दिया है तो फिर अब कौन आएगा यूकार्योटिक सेल में अब कौन आना चाहिए नेक्स्ट कौन आना चाहिए नहीं नेक्स्ट तो रेप्लिकेशन शुरू होना प्राइमेज आएगा ना प्राइमर बनाने के लिए लेकिन यूकार्योटिक सेल में प्राइमेज क्या फ्री है किसके साथ ज्वाइन किया हुआ है प्राइमेज शायद किसी के साथ जुड़ा हुआ है लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे
प्राइमेस था DNA पॉल अल्फा स्लैश प्राइमेस. So the next protein is should be the DNA pol alpha slash primase. They can come. Primase will make a small primer to which the DNA polymerase alpha will initiate the DNA replication, but due to the low processivity of DNA polymerase alpha, that will be rapidly replaced by DNA polymerase delta or DNA polymerase, and this is called polymerase switching. এইগুলো লাস্ট ক্লাসে বলেছি না. 1 2 3 4 5 এগুলো প্রোক্যারিওটিক অ্যাপ্লিকেবল. আলফা বিটা গামা যা বলছি এগুলো ইউক্যারিওটিক. আমরা ইউক্যারিওটিক বলছিলাম. যা বলছে প্রি রেপ্লিকেশন নো আর সি হোয়াট এভার ইট ইজ এটা প্রোক্যারিওটিক নিয়ে কথা হচ্ছে না, ইউক্যারিওটিক নিয়ে কথা হচ্ছে. পরের দিন থেকে আমরা যখন ইউটিউব ক্লাস নেব ওটা প্রাইভেট করে দেবো, and the link will be shared to your group so that only students of mine can join. কারণ অনেক সাবস্ক্রাইবার এরকম থাকে যারা হয়তো সাবস্ক্রাইব করে বসে আছে, আই ডোন্ট নো, তারা লাইভে চলে আসছে, এসে ধরো কিছু কমেন্ট করছে, যে কমেন্টগুলো তো তাদের করার কথা নয় বা করে ফেলছে, এখন কি করা যাবে. আর এখন আমি লাইভে আছি তো বেরোতে পারছি না, ঠিক আছে চলো, বিকজ অন্য সময় তো বাংলায় কথা হয় না. মানে আমি যে রেকর্ডগুলো অ্যাকচুয়ালি ইউটিউবে পোস্ট করি সেইগুলো তো আর বাংলায় কথা বলি না. তো এখন ন্যাচারালি আমি বাংলায় অনেক কথা বলছি, তো সে দেখে না আসবো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, কিছু একটা বলেই দিল. তো সেই জন্য পরের দিন থেকে যখন লাইভ ক্লাস হবে তখন তো সেই ক্লাসের লিঙ্কটা আমি শেয়ার করে দেবো গ্রুপে. তো এখনো থাকে, আজীবন থাকবে যদি না আমি রিমুভ করি. আমি হাইড করে দিচ্ছি সব ক্লাস. হ্যাঁ, আমাকে রিকোয়েস্ট করতে হবে, রিকোয়েস্ট করলে আমি লিঙ্ক শেয়ার করবো, নিশ্চয়ই দেখতে পাবে. আমি হাইড করে দিচ্ছি 48 আওয়ার্স. কারণ আজকে একটা স্টুডেন্ট বলছে আমাকে, স্যার আমি তো দেখতে পাচ্ছি না আগের দিন কাছে, আমার 48 আওয়ার্স পাস্ট. সেই জন্য 48 আওয়ার্স হয়ে গেলে আমি ওটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি. রিমুভ করে মানে হাইড করে দিচ্ছি. কেউ চাইলে আমি লিঙ্ক শেয়ার করবো, তখন সে দেখতে পাবে, নিশ্চয়ই পাবে. রিমুভ করে আমার কি হবে, থাক আছে, ইউটিউবে স্টোর হচ্ছে, আমার কি হচ্ছে, আমার তো কোনো ডিভাইসে কিছু স্টোর হচ্ছে না. স্কাইপে তো আমার ডিভাইস লাগতো স্টোর করার জন্য অ্যাডিশনাল. যাই হোক, যদি এটা পার্মানেন্ট সলিউশন হয় তাহলে এটাতে আমরা যাব, আদারওয়াইজ আমরা টিমটা ওপেন করে নেব, ওটা দেখবো টিমটা কি প্রবলেম হচ্ছে, কি সুবিধা হচ্ছে না. Whatever. So I have asked one question, that is, in case of eukaryotic cell there are many replicator actually, and eukaryotic initiator should bind to replicator only once per cell cycle. How do they achieve this thing? फिर से प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही ऑरिजिन है तो फिर एक बार रेप्लिकेशन होगा, नो प्रॉब्लम. लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ऑरिजिन एक बार नहीं है, बहुत बार है. यूकैरियोटिक डीएनए में बहुत बार ऑरिजिन है. तो फिर अगर कोई प्रोटीन आके साइट ए पे बाइंड करता है और 2 बार अगर वहां पर रेप्लिकेशन करेगा तो फिर दूसरा कोई साइट ऐसा हो सकता है जहां पर कोई प्रोटीन आके बाइंड ही नहीं किया. तो इससे क्या होगा, जब प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में कोई जीन डुप्लीकेट सेट में है और कोई जीन नहीं है. That's why you have to maintain this thing, that each of the gene will be replicated only once per cell cycle. So who will control this thing? The answer is CTK and DTK. Because when the cell is in G phase, G1 phase actually, it allows the new pre-RC formation. What? বইতে একটা পেজ আছে, পেজটা যাও তো.
PDF এর 336 নম্বর পেজ, ওয়াটসন PDF 330 নম্বর পেজ, ওখানে একটা পার্ট আছে, দুটো ডায়াগ্রাম আছে, অ্যাকচুয়ালি देयर आर टू डायग्राम्स simultaneously present. In the first diagram, ওটা এগিয়ে এসো, in the first diagram we can see new pre-RC formation, but pre-RC is not getting activated. ঠিক বললাম? In the first diagram we can see new pre-RC formation, but pre-RC is not getting activated. এরকম কি আছে? But in the second circumstance, pre-RC is activated, but it inhibits the new pre-RC formation. এই দুটো কথা কি লেখা আছে? In the first diagram, new pre-RC formation allows, but pre-RC is not getting activated. pre-RC तैयारी होच्छे, pre-RC formation हो रहा है, वो MC-M227 है, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है. ये है G1 फेज में. लेकिन जब S फेज में आ रहा है, तो फिर जो pre-RC ऑलरेडी बन चुका है, वो एक्टिवेट होगा. तो pre-RC एक्टिवेट होगा, लेकिन it inhibits new pre-RC formation. It means when the cell is in G1 phase, if there are 10 sites, there will be 10 pre-RC formation, but no pre-RC activation. ঠিক আছে? When the cell is in S phase, all those pre-RC will be activated and initiate the replication, but no pre-RC formation will take place. As a result, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जगह पर एक pre-RC पहले बाइंड कर चुका है, अभी दूसरा pre-RC फॉर्म भी होगा और आएगा, बाइंड भी करेगा, इनिशिएट भी करेगा. ऐसा नहीं हो सकता. जिस जगह पर ऑलरेडी pre-RC बाइंड कर चुका था G1 फेज में, उसी जगह पर रेप्लिकेशन शुरू होगा. इसी तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई जगह पर एक बार ही रेप्लिकेशन होगा, दो बार रेप्लिकेशन नहीं होगा. समझ में आया? So this is all about the replication initiation part. Initiation, or you can also say elongation part, because elongation is to kichu hobe na, shudhu to DNA will grow. But the finishing replication bole ekta part ache, er pore heading khuje bar koro. এর পরে ফিনিশিং রেপ্লিকেশন বলে কত হেডিং আছে, 337 পেজ, फिनिशिंग रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन को खत्म करना है, सो देयर इज अ सर्कुलर डीएनए अकॉर्डिंग टू योर, उसका लेफ्ट में एक पिक्चर है, उसको हम थोड़ा बहुत देखेंगे तो फिर वहाँ पर है कि एक सर्कुलर जीनोम है, जो सर्कुलर जीनोम पहले एक था, फिर थीटा लग रहा है उसको देखने में, থিটার মতো লাগছে না একটা মিডল ওয়ালা ডায়াগ্রাম, বাই ডিরেকশনাল রেপ্লিকেশনই হচ্ছে ওখানে, তো থিটা লাগছে. দেন আলটিমেটলি দেয়ার আর টু সার্কেলস হুইচ আর জয়েন্ট টুগেদার লাইক দিস ওয়ান, আমার আঙ্গুল যেমন লাগছে দেখতে, দুটো রিং লাইক স্ট্রাকচার, দে আর জয়েন্ট টুগেদার. দিস ইজ কল্ড ক্যাটেনান. there is a general term called catenan, বইতে থিওরিতে পাবে. what is catenan? Catenan is a general term where the two circles are encircled, two circular structure, they are joined together, they are encircled, is known as a catenan. It is a general term. So how you can remove these two circles? So see first, so the two circles are joined. ये तीन उंगली को छोड़ दो, सिर्फ इस दोनों को देखो, ये दोनों जुड़ चुका है एक दूसरे के साथ, नहीं बाहर आ रहा है. तो हम कैसे इसको बाहर निकालेंगे? एक को ओपन करेंगे, दूसरे बाहर आएगा, फिर इसको क्लोज करना है. तो एक को हमको ओपन करना है, दूसरे को बाहर निकालना है, फिर उसको क्लोज करना है. ऑल ऑफ दिस थिंग इज बीइंग mediated by the topoisomerase 2 और डीएनए गाइडेंस. कौन करेगा? topoisomerase एंजाइम करेगा. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द topoisomerase here. वन सेकंड. डिकैटेनान फॉर्मेशन, डिकैटेनान ওই বইয়ের ওই পেজেরই লাস্টের প্যারাগ্রাফে ক্যাটেনান ডিক্যাটেনান কথাগুলো টোপোইসোমারেস 2 সব লেখা রয়েছে.
So what is the function of topoisomerase 2? I think পরীক্ষায় দিলে লেখা যাবে। The next diagram, the following page, end replication problem. This is very vital. End replication problem. पहले सुन लो। You know that there is only one primer required during leading strand DNA replication. You require only one primer. But for lagging strand DNA replication, there should be multiple primers, and you have to remove those primer at the end of the replication. तो अगर वो प्राइमर को हमको रिमूव करना है तो वो जो जगह बनेगा उस जगह को हमको रिपेयर भी करना है finally by using DNA polymerase 1 because they have a low productivity. But at the end of the lagging strand DNA at the end, extreme end, पकड़ लो ये तुम्हारा DNA है और उसका एकदम एक्सट्रीम एंड में जो प्राइमर बाइंड करेगा जहां से रेप्लिकेशन हो सकता है, उस प्राइमर को अगर हम अल्टीमेटली रिमूव करेंगे तो उस जगह इतना छोटा है कि उस जगह पर कोई भी डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड नहीं हो सकता। ना लाइगेज दरकार ना, यू हैव टू फिल द गैप फर्स्ट ना। Ligase can join between two corresponding DNA by making a one phosphodiester bond, but there are 5 or 10 nucleotide missing because we are thinking about the primer removal. So if you remove the primer portion, ultimately अगर तुम primer को remove कर रहे हो तो उस extreme end में जो portion है उस portion को हमको remove करने के बाद वहाँ पर एक जगह पर हमको डीएनए पॉलीमरेज से रेप्लिकेशन को कंटिन्यू करना है। अगर हम उस जगह को रेप्लिकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तो फिर वो जो टेम्पलेट पोर्शन रह जाएगा वो सिंगल स्ट्रैंड रह जाएगा, एंड दैट इज सिंगल स्ट्रैंड डीएनए इज सब्स्टिट्यूट फॉर द न्यूक्लियस एंजाइम, सो न्यूक्लियस कैन कम एंड दे कैन क्लीव द रीजन and ultimately the gene will be lost and the DNA will be shorter. So now you can see the diagram. So according to this diagram, you can see for the lagging strand DNA there are multiple primers present, but the extreme end of the lagging strand DNA, if you remove the primer, the last primer, that portion remains in the single stranded form, so that will be a substrate for the nucleus enzyme, so they can come and they can cut the DNA, and ultimately the DNA will be shorter and shorter and shorter continuously. As a result, अगर DNA इतना शॉर्ट होता चला जाएगा तो फिर essential genes will be lost away. जैसे कि Y chromosomes are somehow shorter than the X chromosomes, and continuously the Y chromosomes are getting short. So ऐसा सोच रहा है हम लोग कि ऐसा दिन आएगा, आज नहीं 1000 साल के बाद और 2000 साल के बाद शायद ऐसा दिन आएगा कि Y chromosomes are not there, only X chromosomes are there. ऐसा हो सकता है, I have no idea, but yes, it is true, scientifically evident that the Y chromosomes are getting shorter. I don't know if there is a problem in that particular site or not, like in replication problem or not, but there are sophisticated machinery available in our body, in E. coli cell also, which can maintain the which can solve the end replication problem. तो फिर diagram हम लोग को पता चल गया अभी what is end replication problem, because if you remove the last primer from the extreme end, in that case the big problem is that particular template DNA remain as a single stranded and there will be
broken into several fragments. So how can prokaryotic cell or eukaryotic cell solve this end replication problem? This is a question. So prokaryotic cell and eukaryotic cell will act different for end replication problem. In case of prokaryotic cell like E. coli, remember the only thing that is required for primer is the 3' OH group. प्राइमर का कौन सा पोर्शन एक डीएनए पॉलीमरेज देखता था? सिर्फ और सिर्फ 3' एंड में OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो अगर ये सही है तो फिर ये तो हो ही सकता है कि प्राइमर बाइंड करने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि प्राइमेस एक बहुत बड़ा एंजाइम है, वो कहां पर आके बाइंड करेगा? तो छोटा सा जगह है 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, तो प्राइमेस आके बाइंड नहीं कर सकता. तो फिर प्राइमेस नहीं आएगा, लेकिन दूसरा कोई प्राइमिंग प्रोटीन आएगा जिसके पास एक सेरिन वाला OH है. सेरिन एक अमीनो एसिड जिसके R ग्रुप में भी OH है, CH2OH ग्रुप. So they can produce, they can give that serine portion, expose that serine portion, and the DNA polymers can now use the 3' OH, serine OH as 3' OH, and can extend the state. So the problem is primer is not able to bind. Primase enzyme is not able to bind because they require some big region. Because the site is very small, the primase is unable to bind. So how can we solve this problem? The problem is solved by some priming protein which have some serine-like molecule. বইতে কোথাও serine কথাটা মেনশন করা নেই, বইতে কোথাও serine বলে মেনশন করেনি, বাট যেখানে মেনশন আছে there should be a priming protein which should have a exposed OH group at the extreme end, like serine, or you can also say মিথিওনিন যেটা আছে না, তাতে তো OH group থাকে, serine বা মিথিওনিন কোন একটা. So আমি serine ধরে এগোই. So serine is easy to understand, the CH2OH group is there, so serine will be there, serine will come and they will provide the OH group. DNA polymerase can work on there and they can synthesize the DNA. ঠিক আছে? আচ্ছা, পেজে খুঁজে পেয়েছো পরের পাতা? এটা পরের পাতায় ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ বা সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ, যে পেজে তুমি ছবিগুলো পড়ছিলে তার পরের পেজে আছে. Prokaryotic cell can solve the end replication problem in a defined way, বা এরকম কিছু লেখা আছে. ক্যাপশন না, থিওরিটিক্যাল. টেলোমারেজ তো ইউক্যারিওটিক. পেজ নম্বর 338, bottom most paragraph. Organism can solve the end replication problem in a variety of way. আসলে এডিশনটা অন্য, এই জন্য একটু অন্যরকম লাগছে. আমার এডিশনটা অন্য. Organism can solve the end replication problem in a variety of way. Priming protein, OH group. That OH group will be recognized by the DNA polymerase as 3' OH primer, and they will extend the DNA. But eukaryotic cell will solve the problem in a different way. They have a telomerase enzyme. Eukaryotic cell can solve the end replication problem in a different way, like they have a telomerase enzyme. What they have? So what telomerase will do? So it is an enzyme, and telomerase enzyme can come and they will extend the tail. That is a telomerase. They will extend the tail. Tail of what? Tail of the actually your host DNA, parental DNA, the template DNA. टेम्पलेट DNA का एंड ही तो छोटा था ना, तो उस एंड को हमको बड़ा करना है, एक्सटेंड करना है. टेलोमरेज में एक सीक्वेंस है, सपोज TTA GGG, ये सीक्वेंस TTA GGG. तो ये TTA GGG ये जो टेलोमेरिक सीक्वेंस है, इसको रिपीटेशन करता रहेगा शायद 150 टाइम्स, मे बी 200 टाइम्स, आई हैव नो आइडिया.
दैट इज तुम्हारे डीएनए में पोलोमी तुम्हारे कोई डीएनए पकड़ लो उसको बाहर निकालो उसके अंदर अगर टेलोमेरिक सीक्वेंस हम काउंट करें अगर 50 निकला तो फिर दूसरे जो डीएनए उसको बाहर निकालो उसमें 100 निकल सकता है, तीसरे डीएनए बाहर निकालो 125 निकल सकता है, तो चौथे डीएनए बाहर निकालो उसमें 30 निकल सकता है। मतलब एक डीएनए में कितना टेलोमेरिक सीक्वेंस रहेगा उसका कोई डेफिनिट वैल्यू नहीं है, ठीक है। टेम्पलेट विल इंक्रीज না কাটবে না, because that region will be coated by the SSB protein so that you can protect the DNA, and then your original parental DNA strand will be extended for say 150 times. মাঝখান থেকে কেন এন্ড তো আমি কিছু বুঝলাম, আমি কিছু বুঝলাম না, আমি এখানে বোঝানোর চেষ্টা করছি। আচ্ছা এখান থেকে বোঝানোর চেষ্টা করছি, আশা করি তুমি দেখতে পাবে। So this was your template DNA, okay, this was your prime, this is the prime this is the primer portion, aerosine primer portion, and then there will be an extension of the DNA end. So after removal of the primer, so this is the 5 prime end and this is the 3 prime end and vice versa, 5 prime 3 prime. So now this DNA is exposed to the nucleus enzyme. So now telomeres can come and they will increase the tail, because this is the 3 prime, so they will increase the tail, so that now the primers can come and they can make another primer, and as a result this region will be conserved. আমার কাজ ছিল অরিজিনাল হোস্টটাকে কনজার্ভ রাখা, স্টিল ইট ক্যান বি ওভারহ্যাং, এটা কেটে দিলে কিছু যায় আসে না, বিকজ দ্যাট ইজ এ এক্সটেন্ডেড পোরশন, এটা হবে কেটে যাবে, তো নিউক্লিয়াস কেটে দেবে, একটা সার্টেন টাইম পর তার নিউক্লিয়াস এসে কেটেই যাবে, কেটে দেবে না। তে একটা ছবি আছে, the same diagram is given, 342 তে একটা ডায়াগ্রাম আছে, এখানে একই জিনিস দেওয়া রয়েছে। if you can see that there is a double stranded DNA molecule which only have a extended portion at the right end where it is single stranded, and that is the substrate for the nucleus enzyme. And now what you need to increase your template DNA. So now the telomeres can come and telomeres increases the length of the DNA. তুমি দেখতে পাচ্ছ ছবিতে telomeres এর আসছে length of DNA টাকে ইনক্রিজ করছে, দিয়ে এবার প্রাইমেজের উপরে একটা বাইন্ড করে ওই বাকি সিকোয়েন্সটা কনজার্ভ রেখে দেয়, বাট স্টিল ইট হ্যাজ ওভারহ্যাং, তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ ওটা তো একই সিকোয়েন্সের রিপিটেশন, ওটা তো আমি বাড়িয়েছি, ওটা ভেঙে দিলে কি যায় আসে। আমার বাড়িটার সামনে বলেছিল 4 ফিট মতো গ্যাপ রাখতে, আমি গ্যাপ রেখেছিলাম প্রথমে, তারপরে বললাম একটা হ্যাঙ্গিং করে দিন, একটা কি আছে, আমি 4 ফিটের একটা ব্যালকনি বার করে দিলাম। মিউনিসিপাল কর্পোরেশন যদি ভেঙে দেবে, আমার আসল বাড়িটা তো তার ভেতরে আছে, ওটা তো হ্যাঙ্গিং আছে, একদম সামনের কথা বলছি, ওটা হ্যাঙ্গিং কন্ডিশনই আছে, ওটা ভেঙে দেবে। কোনটা? এই জায়গাটাই, এটা তো ছেড়েই তো বাড়িয়েছে যেগুলো মানুষ, হ্যাঁ ছিল না, তার জন্য তো ওই যে বললাম টেলোমেরিক সিকোয়েন্সের রিপিটেশনটা ওর বাড়িতে 30 টাইমস পাবো, ওর বাড়িতে 150 বারও পেতে পারি, ওটাই তো টেলোমেরিক সিকোয়েন্স, ওর কোনো ইম্পর্টেন্স নেই, ওটার কাজ ছিল শুধুমাত্র সিকোয়েন্সটাকে কনজার্ভ করা, টেলোমেরিক এন্ডটাকে কনজার্ভ করা, এছাড়া কোনো কাজ নেই। তো আমরা এটা নিয়ে পরের দিনের ক্লাসে ডিসকাস করবো আবার।